Svaka žena ima mogućnost izbora, da bude kuvarica ili vlasnica jahte. Sa Diamond dizajnom nemate izbora. Pozdrav svima, moje ime je Katarina Krsmanović. Nalazimo se u salonu Diamond Design i ovo je video katalog Sve Budva. Imamo dva salona namještaja. Ovo je ovdje gdje smo trenutno je salon namještaja gdje su izložen uglavnom italijanski program i Dan Kitchen austrijske kuhinje. Radimo kompletna opremanja, ono kako bismo mi rekli ključ u ruke. Radimo znači poslovne objekte, hotele, apartmane. S obzirom da smo na Primorju, uglavnom su najviše zastupljeni apartmani, tako da ono bukvalno kod nas nema nešto da nema. Znači radimo od dekoracije, tepiha, rasvete, namještaja, ugradnog, komadnog, dekoracije, bukvalno sve je zastupljeno. A imamo salon preko puta gdje su zastupljeni proizvođači iz Srbije i Crne Gore i proizvodnja ovdje u Crnoj Gori. A sad pozivam sve vas na otvaranje jaht showa u Porto Montenegro. Amazing, it's great. I think that we did a great job. We have more than 100 delegates from all over the world and more than 20 yachts in Porto Montenegro and Tivat, and we believe this is a great end of the season. My first goal, I was sent here by the owner to represent his interests. So as I said, he has a number of berths here, a number of yachts here. I represent his interests, but I moved my family over here and I love the place. Pa gledajte, Crna Gora je jedna jako lijepa država i svake godine sve mnogo više investitora. Porto Montenegro je inače jedna jako predivno mjesto, tako da bit će još mnogo više investitora sigurno svake godine.